अरे मुई जाके ब्याह है मी तो ताने कोथा लगो जे तुम्हें लागो नहीं है का मान के लागमी ए रूम के दे तो हेलो गाना रे झल्लापुर मोर माल के पूरे ब्याह हो रूम हाँ ब्याह हो जाए तोर कहाँ जी रे ए रूम मोर माल बड़ी को 100 रुपया बढ़ गया 900 रुपए थे रेचन तो 100 रुपए कहाँ 900 रुपये थे बे तू के रे मुई ताने ब्याह में ए खुशी केनो रूम তুই কেন বে ए तू केनो পরীক্ষা দেখ मुई तो कोथा ऐसी ताने तू का हो जुरे তুই মতে কেতে বর্ষ না লক করতে কত পয়লা मोर गेदार बरस তুই গান মরি হওয়াকে মতে বল পেলুগা মতে নম্বর তো দেনি দে বলতিনি আরে রুম খাই তাহলে সে নম্বর ছিল নি তো বলছিল কাহনা নম্বর ছিল কত পয়লা মুই তাকে বল পেছি তুই তানে কোথা লাগি পারুগা জানা এটা নেনি কথা লাগি তুই মনে কথা লাগছে কথা লাগা লগনি কর কথা লাগে আমি টিকেট রুম খুশি পুই